hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright. Di awal kita mulai pelajaran, saya ingin kalian mengisi daftar kehadiran yang ada di Google Form. Maaf. Ini kok direct message ke Raffi ya jadinya ya. Oke, ini silakan kalian isi kehadiran kalian di Google Form. Jadi ini setiap kali kita ada kelas, ada pertemuan, rekap presensi kehadiran kalian akan terekam di Google Form ini, selain di Etol tadi ya. So please make sure you fill in the Google Form and then balik lagi ke Zoom, oke? Make sure you fill in your full name, your NRP, and your class. Okay. So while waiting for your friends, make sure also you put your full name here, okay? Not your nickname. Kalau nama panggilan saya tidak akan bisa melihat di absensi. So please make sure you write down your full name, bukan nama panggilan ya. Kalau nama panggilan beda lagi. Oke, saya langsung aja ya. Jadi hari ini kita mulai masuk materi pembelajaran. Kemarin saya sudah berikan beberapa overview sedikit mengenai course outline atau topik yang akan kita pelajari untuk semester ini. And on this meeting, on the second week, we are supposed to learn about English for Engineering, ya. English for Engineering. Jadi bahasa Inggris untuk teknik gitu. Nah, di sini kita akan belajar beberapa istilah yang digunakan dalam English for Engineering. Mungkin ini bisa menjadi gambaran untuk kalian yang bekerja di dunia engineering, because in the future you are going to be future engineer. Jadi paling tidak Anda harus familiar dengan istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris. Saya akan berikan link video saya di YouTube. Make sure Anda punya YouTube juga ya. Jadi make sure Anda punya link Google ya, link email address di Google yang memang valid, yang bisa Anda gunakan untuk masuk di YouTube saya. Okay? So I would like you to spend few minutes to watch my video and then learn something from the video, and please subscribe. Put your comments in the chat column. Silakan masukkan komen Anda ketika Anda sudah menonton video saya. Itu sebagai bukti ya Anda sudah nonton. And you can subscribe so you can be updated for any information from my class. Sorry, this is Ma'am. the video link. Yes? Personally, I really avoid myself to give comment in the social media actually. Oh, may I know what is the consideration for you not to put your comments in social media? Why? Yeah, I just want to limit my internet profile. Oh, all right. Sorry, I'm talking to Zaz. Is it your full name anyway? Let me check. Where is my name? My name is Zaki Asidiki, ma'am. So how could I figure out that you are Zaki? You only put your name Zaz here. Sorry, are you trying to close your profile here? This is my class. I'm your teacher. So I have the right for you to know your name, right? Yes, sure. No problem. All right. So at least, well, actually, somehow it's a little bit
strange for me, yeah, because literally for my class, I always push them to put any comment in social media. Why? Because I have only one reason. I only want you to practice your English not only in my room, not only in my class, but also outside the class. So I think Zaki, if you are afraid for you to open up your profile, you can use another fake account. I think it has no problem for me. But let me know that it is you. Silakan Anda pakai fake account yang lain. As long as you don't put your original name there, it's okay for me. But let me know that it is you. Okay? Jadi paling tidak ini sebenarnya kalau di kelasnya Budina kan alasannya hanya karena memang untuk praktis Inggris ya. Tapi saya tidak tahu Zaki sebenarnya apa yang ditakutkan untuk membatasi komentar kamu di sosial media. Kalaupun kamu masuk di kelas Budina, please follow my rules. This is the rules, right? Silakan kamu pakai fake account atau mungkin pakai akun lain yang tidak memakai namamu, oke? Karena sebenarnya alasannya tidak bisa diterima gitu. Alasannya apa? Kenapa kamu nggak mau put komen di sana? Kenapa? Takut orang lain mengetahui atau bagaimana gitu? Karena ini kan for the sake of learning purpose aja begitu. Oke, Zaki, bisa Alright, diterima? Yes. yes. Alright, happy watching everyone. Bu, maaf sebelumnya. Ini teman-teman masih ada yang belum di-ACC, Bu.
Dia masih minum nomor.
Okay, everyone, have you finished watching the video? Apakah sudah selesai semua menonton videonya? Masih nonton, Bu. Not yet, Miss. Oke, nanti silakan beritahu saya jika sudah selesai. Alright, so because time is over, yeah, I'll directly explaining what is being shown in the video. Ini saya lihat fotonya belum dikeluarkan semua ya. Are you trying to close your profile, anyone? Saya rasa kalian pasti punya ya foto yang proper ya. Foto nampak muka, foto di depan, gitu ya. Jadi saya rasa saya tidak harus ngomong seperti ini ya. Foto yang proper, foto yang sesuai, yang bisa Anda tampilkan di Zoom. Karena kita tidak ada offline meeting, jadi online meeting, usahakan apa yang Anda tampilkan di hadapan saya ini representatif. Entah itu nama, entah itu gambar Anda. Gitu ya, so please follow the rule in my class, this is my class. Oke? Kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan atau tidak mau mengikuti aturan, Anda bisa tinggalkan kelas ini. You simply leave my class, okay? So please be serious. Jika Anda tidak serius, saya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih tidak serius. Oke? Bisa bekerja sama dengan saya di semester ini?
Hello, Bisa, Bu. I'm asking. Bisa. All right. Bisa, Bu. Alright, jadi hari ini, so sorry, I lost my mood ya, to teach you anyway. Okay, the title or the topic for today's meeting is working in industry. I'm trying to make you familiar with this term. Jadi ini adalah ini adalah topik yang akan kita diskusikan hari ini mengenai working in industry. I think you should be familiar with the term or the aspect in industry because we have so many aspect or the things or the aspect is quite massive. There are so many multidisciplinary, not only electronic engineering, not only electrical or probably mechatronic, tapi kita juga bisa menemukan informatic engineering. So who knows, later on after you graduate from PENS, you are going to work in industry or professional firm as a lecturer or as a teacher. Work in industry, jadi biasanya ini digunakan when somebody wants to promote their industry. So if you are part of the company, you should be representative. You should be able to represent what is going on inside your company. Jadi Anda harus bisa mempromosikan. Sama kalau salesman itu mempromosikan produk, kalau ini kita mempromosikan company profile kita. Jadi di company profile biasanya ada macam-macam ya. Ada apa namanya? Tadi kalau saya bisa bilang there are only 3 points to be included in your company profile. Actually, there are so many things you can include in company profile, but at least you can include these 3 points. This is the minimum points. For example, like business profile, product or service promotion, and company details. Jadi ini adalah basic information atau informasi dasar yang Anda bisa jabarkan. Yang pertama, misalkan business profile. You can mention the name or the brand of the company. And then the contact details, like the email address, the official email address, and then we have the phone number, and then we have the official website, ya. Itulah namanya contact details. And then the history. So we should be able to figure out what year, when was the company founded, who was the founder. Jadi itu namanya history. Seperti PENS misalkan. PENS was established in 1988. It was established by a Japanese and Indonesian consortium. Itu sedikit history dari PENS. Jadi paling tidak Anda harus tahu. Yang selanjutnya adalah business activities. Apa sih yang dikerjakan oleh company tersebut? Dalam bidang apa? Perdagangan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang kuliner, ya namanya activities kan berbeda-beda. Tiap perusahaan mempunyai karakteristik yang berbeda. And then the next one is achievement. We talk about keunggulan. What is the plus point for the company, from the company? And then the second one is product or service promotion. Karena memang intentionnya adalah untuk promoting atau selling the company. Jadi Anda harus tahu kira-kira apa sih jasa atau produk yang mau ditawarkan. Dan yang terakhir adalah company details. So if you want to attract or arouse the interest from other investors atau business relation, make sure you include the company details like is there any website or social networking sites that your relation can visit. Jadi inilah 3 main points you can include for the company profile. Maybe there is a question, ma'am, kan kita belum bekerja, kita belum masuk perusahaan. What is actually the importance of company profile? Nah, company profile ini sendiri sebenarnya penting. Bahkan yang baru masuk kerja itu juga penting. Katakanlah kalau kalian ingin applying a job, kalian ingin
melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, prestigious company. If you have no idea, Anda tidak tahu perusahaan yang Anda mau lamar itu apa, saya rasa itu bisa menjadi bumerang buat Anda. So make sure you know the profile of the company that you want to apply. For example, like you want to apply in Indosat, so you should have at least information about Indosat profile. Brandnya mungkin, keunggulannya, track recordnya gitu ya. Jadi pihak dari company tersebut akan merasa percaya dengan kompetensi kalian. Begitu ya. Who is Andin here? Are you here, Andin? Hello? Can you turn on your microphone? Hello? Andin, are you here? Yes. Okay, can you write down your full name? I'm asking for you to write down your full name, right? Hello? All right. Iya, saya Respon ya. Hanti. Oke, jadi itu ya. So there are 3 main point in your company profile. Alright, selanjutnya ini tadi saya masuk ke working in industry. Jadi ada banyak sekali aspek. Saya mencoba untuk memberikan definition-nya in video. Jadi video tadi seperti vocabulary enrichment ya. For you to know what is actually the definition or the meaning beyond the word. For example, like manufacturing company, we deal with the term like goods, division, branches, and operation. System, hours, and holiday. Jadi ada beberapa istilah yang bisa di industry. At least you know how to pronounce and use it in sentences or short conversation. The next one. This is vocabulary enrichment. Jadi silakan tirukan dalam hati ya, karena kalau Anda nyalakan mikrofonnya, noise-nya banyak sekali. Jadi silakan you pronounce at your own for this word or these vocabularies. Apprentice, liaise, flexi time, overtime, annual turnover, workforce, manufacture, production plans, take on, shut, in charge, goods. Jadi inilah beberapa kata yang Anda gunakan, bisa gunakan. Seperti apprentice, ini saya bilang tadi, apprentice ini artinya adalah training. Liaise ini adalah work together. And then we have flexi time, flexible, so you can work at any time, at your preference. And then overtime ini lembur ya. And then we have annual turnover. Anyone knows what is actually turnover? Okay. Zaki, can you turn on your microphone and repeat after me? Supaya bisa jadi contoh teman-teman yang lain ya. Can you turn on your microphone? Okay. Yes. Apprentice. Apprentice. Liaise. Flexi time. Overtime. Overtime. Annual turnover. Workforce. Manufacture. Production plans. Take on. Shut. In charge.
In charge. Goods. Goods. All right, good. Can you pronounce all the words alone? Can you try? Maybe. Okay, you can start from the first. Sorry. Okay, go ahead. Apprentice. Lease. Flexi time. Overtime. Annual turnover. Workforce. Manufacture. Production plans. Take on. Shut. In charge. Goods. All right, good. Yeah, excellent. Anyone Thank you. else wants to try to pronounce this word? Adakah yang lain yang mau mencoba untuk mengeja kata-kata ini? Jadi ini adalah kata-kata yang bisa Anda gunakan. Jadi annual turnover ini berbeda dengan profit ya. Kalau kita bicara turnover itu sama artinya dengan pemasukan. Entah itu masuk nanti ada pemasukan kotor gitu ya. Jadi ada profit di dalamnya, mungkin ada biaya beban, biaya barang itu sudah ada masuk di situ. Jadi annual turnover. And then we have workforce atau beban kerja, and then manufacture, and then production plan. Jadi plan ini adalah factory. Jadi hati-hati dengan kata plan. It's not something which grow up like something green ya, around you. Jadi plan di sini artinya adalah factory atau pabrik begitu ya. And then take on, and then shut. Shut ini biasanya adalah suatu periode di mana sebuah pabrik itu dia berhenti dalam periode tertentu, like maybe few months for maintenance. Jadi kalau biasanya maintenance mereka harus shutdown period begitu. And then we have in charge. In charge di sini artinya responsible. So if you want to say like I'm responsible to lead the students to go to the post office, you can say like I'm in charge to lead the students to go to the post office. Jadi responsible sama in charge ini artinya sama. Okay, and then the last one we have goods. Goods is another way how you can mention things or finished product begitu. Alright. Any question so far? Adakah yang mau bertanya dari sini untuk vocabulary enrichment-nya? Lace tadi artinya apa, Miss ya? Sorry? Lace tadi artinya apa ya, Miss? Liaise itu artinya working together as a teamwork. Jadi namanya itu kerjasama. Nama lain dari kerjasama atau teamwork seperti itu. Liaise. Kapan Gitu. kita pakai kata-kata teamwork sama liaise tadi? I think it depends on the context gitu ya. Jadi kalau Anda melihat konteksnya, karena memang itu kan sama ya, cooperate ya, working together. They have similar meanings anyway gitu. Jadi kalau misalkan Anda mau memasukkan di konteks, Anda harus melihat part of speech-nya. Working together itu sebagai verb. Teamwork di sini sebagai noun. Liaise di sini sebagai noun. Jadi saya rasa mereka punya similar meaning. Anda tinggal harus melihat dari part of speech yang ada. Which one do you want to choose? Are you going to choose to use verb, or are you going to use noun here in this context? Gitu. Okay, any more question? Not yet, ma'am. Okay, thank you, Miss. Okay. Jadi misalkan contohnya untuk teamwork ya. Coba Anda bikin kalimat dengan kata teamwork. Coba. Anyone? Misalkan saya punya kata seperti ini. We are going to deliver a presentation as a teamwork. We work
together as a team. Misalkan, I will liaise with teacher across the country. Nah, ini ya. Jadi arti kata teamwork, oh maaf, Budina kok ngirim di sini lagi ya, di Raffi lagi ya. Jadi contohnya seperti ini, we are going to deliver a presentation as a teamwork. Di sini arti kata teamwork, and then team, work together, liaise, itu artinya sama semuanya. Begitu ya. They have similar meanings, tetapi yang membedakan adalah part of speech-nya atau jenis katanya. Sama seperti bahasa Indonesia. Kita punya kerja, kita punya pekerjaan, kita punya bekerja. Ya. Jadi part of speech-nya berbeda. Apakah Anda mau menggunakan kata benda atau Anda mau menggunakan kata kerja. Tetapi mereka mempunyai arti yang sama. Begitu ya. Jadi yang tadi yang tanya siapa? Sudah terjawab? Ya. Tersebut dalam nyinggung, right. Ada banyak sekali jawaban ya. Bla bla bla. Jadi pertanyaan itu ada dua. Saya tuliskan di chat ya. Yang pertama adalah yes no question. Yang kedua adalah jadi kalau kita bicara yes no question, the answer simply yes, simply either yes or no. Jadi kalau Anda ditanya, where do you come from? Sorry, what's your name? Sorry. Are you student in Penns? Yes, I am. No, I do. Jadi, bagaimana Bu kalau misalkan jawabannya meminta lebih dari itu? Tidak hanya yes atau no, it's supposed to be more than that. Anda bisa menanyakan dengan menggunakan WH question. Jadi kita hanya punya dua tipe itu saja dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang saya tanya ke kalian. Who How many? All right, yeah, 5. 5. Why? Begitu ya. Di sini. Plus H, ya, plus how. Jadi kita punya plus. Kalau kita ingin
saja. Nggak mungkin kan Anda jawabnya hanya pasti Anda menjawab old are you? I'm ya no ya answer for the question. Nah, sekarang yang saya ingin beritahu adalah di sini ada perbedaan ketika kita bicara WH question. When it comes to WH question, ada dua. Asking for object. Menggunakan WH question. Sebelum saya jelaskan. Mengetuk pintu. Saya punya mahasiswa knocking the door 36 ya last dari night? kelas ini. Gimana? Who's Lagi? knocking the door last night? Who is? Coba silakan diketik aja nggak apa-apa. Ada siapa lampau? Lagi? Knock the door last night. Ini ya. Tidak usah memakai Are you sure? Yes, what happened last night? Kenapa bukan ini? Instead of saying what did happen last night, why you say what happened last night? Why? Jadi itu adalah formula ya sebenarnya. Subjek yang menggunakan object and then adverb of time. Seperti itu. Jadi ketika pertanyaan itu yang ada. Jadi biasanya kalau untuk verb 2 did-nya itu tidak usah ikut. Present does-nya juga tidak usah ikut. Jadi dia menempel pada verb-nya. Jadi kalau misalkan saya lempar tadi pertanyaan lagi, siapa yang mengetuk pintu the door? Okay. And then apa yang terjadi semalam? What happened last night? Yang ingin saya sampaikan adalah Anda tidak harus, itu adalah rumus pertama. W
menurut saya seperti ya, who did you call last night? Ya, simply saying that. Jadi kalau saya bilang who, Anda tinggal bilang who did you call last night? Apa yang kamu tulis kemarin? Apa yang akan kamu tulis besok misalkan? Who did you call last night? What will you write tomorrow? Jadi begini ya, what will you write? What are you going to write? Boleh juga, what will you write tomorrow? Jadi ketika Anda mempunyai rumus untuk WH question asking for object, Anda bisa menggunakan rumus WH and then auxiliary and then subject, verb, and time signal. Seperti itu. Ini rumusnya. Jadi bedanya adalah kalau Anda tadi memakai asking for subject, Anda tidak memakai auxiliary, tetapi kalau untuk objek, ya Anda memakai auxiliary. Seperti ini. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kita kembali ke sini ya. Ini mengganggu sekali ya yang baru masuk ini. Nah, ini ada sekitar 8 jawaban. Contohnya seperti yang pertama, bla bla bla. We sell mainly to domestic packaging companies. Jadi Anda bisa menentukan kira-kira pertanyaan apa yang sesuai untuk jawaban di sini. Anda mau menanyakan subjeknya kah? Atau Anda mau menanyakan objeknya? Gitu ya. Jadi silakan Anda buat pertanyaan untuk 8 jawaban yang ada di sini. Sesuaikan. Anda mau menggunakan who, mau menggunakan what, when, atau where, sesuaikan dengan jawaban yang sudah tertera di sini. Oke? Any question? I'm going to give you 5 minutes. Is it enough for you? 5 menit, setelah itu kita jawab sama-sama. Oke?
Oke, finish. Kita mulai ya. Silakan jika Anda punya jawaban, kalian bisa tuliskan. Saya akan berikan poin bagi yang menjawab benar. So I will give you point for you who give correct answer. Kita mulai. Saya akan sebutkan saya tidak akan tunjuk nama ya. Silakan yang punya jawaban, Anda bisa menjawab, Anda bisa tuliskan di kolom chat di Zoom. Kita mulai. Di sini ada 8. Belum Zaki. Wah, ini sudah terlalu semangat ini Zaki. Kita nggak mulai dari nomor 1 ya. We're not going to start from number 1. Okay. So, the first one, kita akan mulai dari nomor terakhir. Berikan pertanyaan saya untuk jawaban terakhir. Nomor 8. Anyone? Ada jawaban yang lain? Kurang lengkap? Yang lain? Kurang lengkap? Ingat tadi ya, kalau misalkan Anda pakai WH question, bagaimana rumusnya? WH, auxiliary, and then subject. Begitu kan kalau menanyakan objek. Ini kurang lengkap. Ayo, fix your sentence. Hampir benar ya. Belum benar? Kurang lengkap. Kurang lengkap. Because we talk about structure here. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Anyone else yang lain boleh mencoba? Oke, Septio Irawan. Ini mendekati ya. How much do you spend in a year? Nih, Septio, point for you. Oke, I'm going to write down your name here. Jadi di sini sudah lengkap ya, ada auxiliary-nya. Is it your real name, Septio? Nah, bagaimana Bu kalau misalkan saya menggunakan kata turnover? Anda bisa gunakan seperti ini misalkan. What is your annual turnover? Misalkan seperti ini. Kalau Anda mau pakai kata how much, berarti kurang bagaimana? How much is your turnover? Ini, ya. Jadi make sure you put WH question and also the auxiliary. Tadi banyak yang miss ya, Anda tidak masukkan is-nya di sini. Oke? Jelas ya? Right, now we move. Kita masuk ke nomor 4. What is the question for this answer? I'm a computer engineer. Do you have any question for this answer? Number 4. Yang D? Good. Okay, Dimas Purbo. Oh, sorry. Okay, Zaki, you got correct answer. What is your profession? Okay, Zaki, for the second. Next. Or you simply ask like, what do you do?
Jadi kalau ada orang tanya what do you do, berarti they are asking for your occupation. Are you teacher? Are you engineer? Are you entrepreneur? Ya, what do you do? You simply say that. Oke, kita mulai masuk lagi ke nomor 2. Any question for this answer? We design jet engines. Any question for this answer? Yang B, silakan. Good. Yes. Cepat ya, Zaki lagi ya. What do you design? We design jet engines. Zaki lagi. Again, another point goes to Zaki. Kamu nggak mau bagi-bagi poin, Zaki? You want to share your points to your friend? Alright, next. Yang F. Anyone? Number 6. I report to our chief supervisor. Any question for this answer? Very good. Andi Yuhanda. Who do you report to? Very good. Okay, good. Next. Kita masuk ke yang C sekarang. We have over 1,000 employees worldwide. Any question? Fania, you almost correct. Tapi hati-hati, employees ini berarti more than one ya. Employees ini kan jamak ya, jadi bukan pakai is. Okay, good. Irfan Arif Tanizar. How many employees do you have? Okay. Next. Number 1. An electronic company called Eurotron. Anyone? Very good. Dimas Purbo. Where do you work at? An electronic company called Eurotron. Very good, Dimas. Next. Nomor 5, yang E. Ada yang menjawab? My job involves liaising carefully with our production people to plan our production schedules. Coba saya ingin kalian menggunakan pertanyaan dengan kata involve. Coba. Involve dan job dimasukkan. Bagaimana? Memakai kata involve dan memakai kata job juga. Silakan, I challenge you. Silakan buat pertanyaan kurang tepat untuk Fatan, hampir benar. No, tidak menggunakan is, tapi menggunakan apa? Very good, Rahmat Afif. What does your job involve? Ya, very good. Karena involve di sini part of speech-nya adalah verb. Jadi auxiliary yang digunakan kalau nggak do, ya does atau did, begitu ya. Kecuali adjective, kalau adjective ada menggunakan to be. Very good, Rahmat. The last one, yang G ya. Silakan. I work on average 35 hours a week. Yang terakhir, yang G. Oke, good. Ini udah benar juga ini ya. Keren ini. Rahmat Afif, 1 point for you again. How many hours do you work a week? Very good. Ya.
sudah habis. What do you think? Is it easy or not? Oke, jadi ini adalah sedikit tanya jawab ya. Jadi thank you so much for your participation everyone. Mungkin I'm planning to give you real time quiz ya nantinya ya. Jadi semua nanti bisa ketahuan poin masing-masing anak yang ada di sini ya. Jadi tidak hanya itu saja yang menjawab. Oke? Next, tugas untuk kalian. Nah, ini adalah home assignment untuk kalian minggu depan. Jadi saya ingin kalian bekerja dalam grup atau group work, working together. You liaise with your classmate, and pick one of the prestigious company on your preference. Silakan Anda pilih satu perusahaan yang menurut Anda prestigious, menurut Anda punya track record yang bagus. Mungkin it could be your dream company ya later to work at. Silakan pilih. Setelah itu saya minta Anda mengelaborasi atau menuliskan sedikit mengenai profil perusahaan. Company size, manufacturer, product market, atau company background. And then I would like you to deliver the ideas in brief talk within 3 until 4 minutes. Jadi semua ada 4, berarti semuanya harus ngomong. Ma'am, saya pegang kamera, saya bikin skripnya, apakah saya harus ngomong? Ya, semuanya harus berbicara, walaupun mungkin porsinya sedikit ya. Tapi kalau bisa ngomong di depan, karena memang yang dinilai itu ya, how you perform in front of camera. And then upload the work project in YouTube channel. Okay? And then the submission deadline is the following week. Jadi di sini penekanannya adalah pada oral performance atau speaking performance, how you are supposed to speak up in front of camera using English, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Saya akan beritahu contohnya. Mungkin sambil nunggu saya menunjukkan videonya, ada yang mau tanya? Any question? Maksimal berapa menit, Miss? Maksimal 3 menit sampai 4 menit. Jadi 3 menit is okay. Trans Corporation is a company who moves on the entertainment and lifestyle industry. They are one of the biggest entertainment and lifestyle company. And 1st August 1996, they have been good. But back in the days, they known as Para Inti Institute. And then, in 15 December 2009, they changed their name into Trans Corporation. And now they have so many multiple sub-company which is based around Indonesia. Transcorp is based on Jakarta, Indonesia. They handled by Khairil Tanjung, and you know they have a sub-company which is one Trans TV,
Indonesia, Trans7, Detik.com, Trans Lifestyle, Trans Property, and etc. That's all from us. Thank you for your time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah terlihat semua ya videonya tadi ya. Sudah terlihat atau belum videonya? Jadi itulah contoh dari company profile dari teman-teman kalian. Jadi singkat sekali karena memang sejatinya company profile itu tidak usah bertele-tele. The less the better. Clear, straightforward. Singkat, padat, dan jelas. Begitu ya. Karena ini goal-nya adalah speaking ya. Jadi usahakan Anda ngomong ya. Anda berbicara bahasa Inggris, tunjukkan, show up ya. About your speaking competence, speak in front of camera, karena memang kita tidak ada offline meeting ya, kita tidak bisa ketemu di kelas, saya tidak bisa melihat performance kalian langsung, mau tidak mau, Anda bisa membuat video, 3-4 menit, jadi maksimal 3, it's okay, ya. Silakan Anda buat skripnya yang terbaik untuk company profile masing-masing kelompok, gitu, silakan sesuai dengan preference Anda. In English, kalau bisa tanpa skrip ya, seperti tadi memang harus dihafalkan mau nggak mau ya, harus berlatih untuk berbicara karena memang tujuannya itu. Oke, any more question? Grupnya bagaimana Bu? Apakah bebas atau dipilihkan? Silakan bebas. Kalau misalkan ada yang satu kota jauh lebih baik ya, karena Anda bisa berkoordinasi langsung. Iya, Hafid, maunya berapa? Maunya berapa, Hafid? Oh, boleh, silakan. Mungkin ada yang ganjil ya nantinya ya. Mem, ini jumlahnya ganjil kelas kita, nanti ada yang 5 orang, silakan. Begitu, oke? Buatlah sebaik mungkin, kita lihat video masing-masing dari tim kalian di minggu depan, gitu ya. Oke. Silakan Fatan. Videonya kan ini harus ketemuan secara offline Bu, yang satu kelompok itu. Apakah harus ketemuan secara offline? Oke, iya. Jadi itu tadi kalau kalian lihat videonya itu kan dia ketemu langsung ya. Sebenarnya itu diambil saat masa pandemi. Saya tidak memaksa sebenarnya. Saya tidak meminta mereka untuk ketemuan langsung, ambil take atau record kamera langsung gitu, tidak seperti itu. Tapi mereka insist, mereka memaksa untuk ketemuan dan ambil take videonya langsung. Jadi in case tidak memungkinkan tidak apa-apa. Kan ada video ya, video kalian, video teman kalian, itu aja tinggal di-compile nanti jadi satu. Gitu ya. Kan sekarang banyak aplikasi yang bisa meng-compile masing-masing video dari kalian. Mungkin Anda tinggal bagi aja job desk-nya apa saja, nanti kalian ngomong di depan kamera, baru Anda satukan di aplikasi. Begitu. Sangat memungkinkan kan, anak IT harusnya lebih hebat nih untuk meng-compile video semacam itu. Oke, Fatan bisa menjawab ya? Baik Bu, terima kasih. Alright, yes. Iya boleh Raffi, boleh. 5 boleh ya. Jadi boleh silahkan. 4-5 lah ya. Silahkan kalian berkoordinasi gitu. Oke, good luck everyone. Silahkan Anda bisa diskusi dengan teman-teman di grup ya. Enaknya seperti apa. Kalau bisa perusahaannya berbeda ya. Kalau misalkan sudah ambil perusahaan A, ya kelompok lain jangan mengambil perusahaan itu. Ambil yang lainnya. Gitu. Oke? Alright, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa tutup karena waktunya juga sudah habis ya. The time is over. I'm going to close the session. I'm going to catch you later next week ya. Next Friday with your assignment. Alright, good evening everyone. Saya akhiri sampai sini dulu. Stay safe, stay healthy, tetap sehat dan tetap aman ya. Yang sehat tetap sehat, yang sakit semoga bisa segera sehat kembali. Gitu ya. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.